Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahihun Muslim. Bab anjuran untuk sholat tarawih. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat pada malam bulan Ramadhan, sholat tarawih, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. Telah menceritakan kepada kami, Abdu bin Humaid telah mengabarkan kepada kami. Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Ammar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi untuk mengerjakan sholat pada malam Ramadhan dengan tidak mewajibkannya. Beliau bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat pada malam Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, sementara perkara itu tetap seperti itu. Demikian pula pada kekhilafahan Abu Bakar hingga permulaan kekhilafahan Umar. Hadits riwayat Muslim. وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Muadz bin Hisham, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Yahya bin Abu Katsir, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah telah menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan siapa yang menegakkan
solat pada malam, Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadits Riwayat Muslim. حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami. Syababah telah menceritakan kepada keluarga dari Abu Zinad dari Al-Araj dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menegakkan solat dengan mengharap malam Lailatul Qadar, lalu ia mendapatinya, menurutku ia mengatakan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan pahala dari Allah, maka ia akan diampuni. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا وأني خشيت أن تفرض عليكم. قال وذلك في رمضان. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah bahwasanya pada suatu malam di bulan Ramadhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid, lalu diikuti oleh beberapa orang sahabat. Kemudian, pada malam kedua, beliau sholat lagi, dan ternyata diikuti oleh banyak orang. Dan pada malam ketiga atau keempat mereka berkumpul, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar sholat bersama mereka. Maka setelah pagi, beliau bersabda, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Tiada sesuatu pun yang menghalangiku untuk keluar dan sholat bersama kalian. Hanya saja aku khawatir, sholat tarawih itu akan diwajibkan atas kalian. Hadits Riwayat Muslim. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة
فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف على شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar di tengah malam, lalu beliau sholat di masjid dan diikuti oleh beberapa orang. Akhirnya mereka saling menceritakan tentang hal tersebut sehingga orang yang sholat bersama beliau semakin banyak. Pada malam kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menunaikan sholat dan orang-orang pun sholat bersama beliau. Kemudian mereka pun menyebut-nyebut kejadian itu sehingga pada malam ketiga jamaah masjid semakin banyak dan mereka pun sholat bersama beliau. Pada malam keempat masjid penuh sesak dan tidak dapat menampung jamaahnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar hingga beliau menunaikan sholat fajar. Usai menunaikan sholat fajar, beliau menghadap jamaah, membaca syahadat kemudian bersabda, "Amma ba'de, sesungguhnya tidak ada kekhawatiran yang menimpaku terkait dengan keadaan kalian semalam, akan tetapi saya hanya khawatir sholat malam itu akan diwajibkan atas kalian, sehingga kalian tidak sanggup melaksanakannya." Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني عبدة عن زر قال سمعت أبا بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبا والله الذي لا إله إلا وهو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أو ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء الأشعاع لها. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auzai, telah menceritakan kepadaku Abdah dari Zir, ia berkata, saya mendengar Ubay bin Ka'ab berkata, dan telah dikatakan kepadanya bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang melakukan sholat malam sepanjang tahun, niscaya ia akan menemui malam Lailatul Qadar. Ubay berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya malam itu terdapat dalam bulan Ramadhan. Dan demi Allah, sesungguhnya aku tahu malam. Apakah itu? Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menegakkan sholat di dalamnya. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadhan. Dan tanda-tandanya ialah
Pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال أبأ في ليلة القدر والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syubah ia berkata, saya mendengar Abdah bin Abu Lubabah menceritakan dari Zir bin Hubaisi dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, Ubay berkata mengenai Lailatul Qadar, demi Allah, saya benar-benar mengetahuinya. Sejauh ilmu yang saya ketahui, Lailatul Qadar adalah malam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kami untuk menegakkan sholat di dalamnya. Tepatnya adalah malam ke-27. Syubah hanya ragu terkait dengan kalimat ini. Ia adalah malam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kami. Ia berkata, dan telah menceritakannya kepadaku darinya. Dan telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Muadz telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Syubah dengan isnad ini, hadits semisalnya. Namun ia tidak menyebutkan, Syubah hanya ragu terkait, dan selanjutnya. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab.